कामां वयतालो न्हू सो दिस हार्ड बट या वी विल ट्राय आमी हांव जाण आमी लास्ट टायमी म्हणलोलें तुमकां लायक यू नो गायज हांव नको तो रिस्पॉन्ड दिता बट तुमी सजमोन घेवपा जाय बिकॉज ऑब्वियसली वी हॅव अ चायल्ड नाव सो इट्स अ बीट डिफिकल्ट बिकॉज हार्डली हांव टेरेना मेवता तो कामासान येता ही गेट्स एक्झॉस्टेड टायर्ड मागीर कांय मेवना बिकॉज विकेंड्स मातसो मेवता आमकां तें विकेंड्सा केन्नाय तो कामां वयतालो हियर एंड देर बट या सो आयज आमी डे आवट करताय आयज आमी बिचीर वयताय सो आमचे बाळपूक कोण कोणा पयलीं फर्स्ट ऑफ ऑल टेरेनाच वयता आमी हाचंय ड्रायव करता टेरेना मामा हायचंय हॅलो म्हण मामा हाय लोक हुस्केताय तुका आनी हेचंय आमचे ऑलवेज हॅज ऑलवेज Hi guys. जीजी Yeah, right. आणि आमचं बेबी हा चोयगा बेबी हा असंय नो What? बेबी हा डॅडी घेवन येतला आणि आयज आमी खंयचे बिचीर वयताय रे सो गायज आयज आमी सँडबँक्स बिचीर वयताय हांवें म्हणलें बिकॉज नो आतां वेदर घडये केन्नाय चेंज जावंक शकता आफ्टर फ्यू वीक्स सो आय एम लायक टेरेना आयज या आनी म्हाका वीक डे असो जाय जाल्यार विकेंडा युजली बीच सारकी कंजेस्टेड आसता न्हू सो वीक डे आयज मंडे सो आयज या म्हणलें तो आयज घरा आलो सो वीच इज गूड सो तुमकां दाखयता हांव हांगसर वी ऑन आवर वे मागीर मातशें वखदां दाखयता तुमकां नेक्स्ट वी स्टॉप करता ती आमकां स्टॉप करपा पडटलें आमकां बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आमकां भूक लागल्या आमी चाव पिनासतना भायर सरलोली सद्या सो आमकडे 50% डिस्काउंट सकाळी उठून शिजो रेड Who said that? शिजेलो तो No, I didn't even have cheese. I got hungry. I swear. सकाळी उठून छाता जी शिजो रेड What? No, I was sleeping until 8. केन्ना किती खाता वय गो Bro, I swear I didn't even eat anything. I was sleeping the whole while. Who said that? Maybe it's Jerez, that's not me. तो तू ते I knew that. ओके गाईज आमी तुमकां दाखयता Bro, no, that's not me. That was days ago. बिस्कुट and what combination जीजी आमी बिस्कुट बरें मरे पारोटा बिस्कुटान जेवण जायना ते पारोटा भाजता आणि तितून बिस्कुट घालून खाता Bro, it tastes so good. You should try it. ते लोकांक सांग You should try रेसिपी it. माग Especially Mama's pickle is so good. My auntie's pickle. Top हा notch. तर मांटी ऑर्डर येतोले Order. गोवा हा मांटी तेजी ते व्हिडिओ पासून प्रमोशन करतोय ओय या गाईज आर नॉट गोना लाय बट त्यामो तेजी मामाची आणि तेजे आंटीची ऑर्डर मागे नाही ना ते Nah. ऑर्डर घेयनाय ओके तेंचे मोल आणि तेंचे बिस्कुट सो गुड आंटी दोगांय आंटी तुमी चोयताय जाल्यार दाडा म्हाका दवरपाना सो जिजीचे मामा आणि जिजी माशन टॉप आ तुमचे मोल तुमी पिकल टॉप क्लास करताय तुमी आणि चल गायज मेवया तुमकां मातशें वखदान मेवया दुसरे स्टॉपार दुसरे स्टॉपार सो गायज आमी थंय स्टॉप केले McDonald's. We come to McDonald's. So, wait भितर. It's quite sunny today, so which is good. सो या गायज पळय स्टॉप फायनली येयले सद्या मॅकडॉनल्डला येयले आमी खावपाक कितें कांय हाय नासतना येयलेली मा बरी बेबी भूक लागल्या चड भूक लागल्या सो परत भायर सरलो आनी एक 1 hour 45 minutes ड्रायव दाखयता सो हाताय आनी मेळ रोखडी पोतेची सी यू गायज आमी ऑलरेडी अटॅक केले चोय इतली भूक लागलो आमकां सगळ्यांक वी वर सो हंग्री गायज हाताय
Oh, as always, I ordered this, my favorite. Honeycomb frappe. Honeycomb wrap. Okay guys, मेव आमी आतांय पयली. Guys, आता आमच्या कॅरिओके हा गाडयेन. कॅरिओके चलता गाडयेन. काय बरं असलं नाही मुडगं तो चाललं मुड London Santa Cruz soy Riquela. London Santa Cruz soy Riquela. Miami una orienta con Mercedes Gela. London Santa Cruz soy Riquela. London una orienta con Mercedes Gela. Internet down. Chedwala gonu. Chedwala gonu.
Oh my days, that was shit. Hello, hello. Kya mangta bolo bolo. Don't want go crazy fellow. Hi, hi, hello, hello. Kya mangta bolo bolo. Don't want go crazy fellow. Actually, want today to get some yeta. गाइस आता आम्ही एक स्टॉप केला स्नॅकी हाडपाक आमी कांय हाडूंक नाहले सो लेट्स ग्रॅब सम स्नॅक्स Hey guys, Is it there? with the some pizzas. How much? How many? We got the goods. We got chocolate and some strawberries too. You excited? Eleni. You got lots of stuff. What are you getting? What are you getting? Pizzas. Snacky. Some pizzas. That's enough? So pretty. There are lots of pipes. Let's go. Do you have anything to say? Guys, You excited? You know what? You excited? हांव इतले दिसांनी माझे पांय बुडयतले What do you mean by that? उदकान It's weird. So I'm singing in Konkani. What's so weird about that? Are you stupid, bro? No, you used to. Huh? Hell no. Look at him. आम्ही इथे पावली पार्किंग लॉट आता आम्ही आमचे स्टफ काडटा आनी ह्या थिंग दाखयता तुमकां थंय पावली आमी टेरे न्हिदला थंय टेंटा भितर धाकटेशी बापाची टेंट आपूण न्हिदला थंय लागले मातयेन हेवपाक I'm trying if it works. आणि थंय मामा बाबा घेवन आणि हा इट्स सो नायस बरो वारो येता फील्स गूड गायज गायज जोक्स जाता Auntie, oh, camera footage. थंय टेरन कॅसल गो थंय चोय हुंची पुराने याद ये ताजा हो गई. थंय हेल्प बाबा घेवन हा उदो नाव आमी बेश्टे चोयताय उदो नाव वयता बरें बोल्लें ना उदो सो मातसो गोत रावता त्या म्हणल्यार भुरग्यां मातशें हेवता Let's go get water. गायज आमी येयली आतां नांवान येयली पळय न्हिदलो Eleni. हेचो आमी स्ट्रॉबेरी हाताली एक्चुली हे जी चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी मेल्ट करपा हालते चॉकलेट मेल्ट करपा हालते बट हेको मेल्ट जायना नी रे बाबा स्ट्रॉबेरी हाताय चील करता मातशी चील काय रे उलोय रे सब्सक्रायबर्स कोण तुज्या हें मेता थंय गायस येदोंग नांवान बावान येयला आमी एलीन सगळे ते भाशेन
आनी हो आमचो सरकार पळय हितून न्हिदला सुसेगाद प्रायवेट टेंट तेजे येयलेले बेश्टी प्लॅनिंग कसो जावन आमचो तेन्ना जालो सकाळीं फुडें चलया म्हणून कित्याक सामारूय काबार जावपा येयलो तेका लागून येयले म्हणून लागले आपल्याकूय भायर म्हणलें चलया आतां सो मातशें व्हडली कांय रांदून हाडून चाव पी नासतना भायर सरलेली दाखयली तुमकां टेस्कोन गेली मागीर हितून सॉरी मॅकडॉनल्ड्सा गेली आनी हिंगा पावोन आमकां उगडास आसयला आमचे कडेन कांय ना म्हणून गाडी पोती ऑल्तमान हाल्दीन गेली हाल्दी लिडलान गेली लिडलान बेश्टे क्रीज 2-4 बियऱ्यो आनी पळय हें चॉकलेट खाता आनी पिझ्झा कितें हाडलेली जाली इतल्यान खबर कांय व्हडलें जेवण ना कांय ना बरें गेली सगलें ते हांडी घेवन हें वर तें वर जायना सायबा करूं हें बरें शॉर्ट एंड स्वीप डॅश कावर चला आतां पॅकींग करपाचें पिकनीक जालें आमची बरी चडूय लोकूय नासलो कितें म्हणल्यार आमी उदक न्हांवूंक गेलेले तेन्ना सुकती आल दिसता म्हाका ते दाखयता तुमकां आतां बरें वयर येयलें उदक आखे न्हांवपा वन ऑफ द बेस्ट ही बीच बोन्मात वन ऑफ द बेस्ट म्हाका चड लायक जाता थिंगा न्हांवपाक आनी लेट्स गो हेवूय न्हाताले काय भिजयले केंस बेस भिजयल्याकूय कळत तुका कळत तुका कळत सो सद्या पेका पोता आनी लस्सी कितें जाता मागीर मेळोय गाडयेन बाय सो हे गायज दाखयता तुमकां कोण हे बिचीर पावनाय केन्ना दाखयता इतके फावटी होय आनी हें कर तुमी जाय जा तुमी वताकूय बसोंक जाता नाजाल्यार हेजे ब्रिजीस सकल उदक चड क्लीन आसतलें बरें जमीन दिश्ट पडटा सकल आनी न्हांवपाकूय वन ऑफ द सेफस्ट बीच ही बरी न्हांवपाक तेंची कांय ना अशें स्लोप कांय ना फ्लॅट अब ती पयस पासून ना जाय पळय तांकां चडूय उदक जायना हड्ड्या कडेन कशें पावता लाराय व्हडली नाय बेश्टी धाकटीशी कळ्ळें तुमकां सो विकेंडा लोक साप ते पाट विकेंडा येयलेले आमी लोक साप चड सायब अशी दाट हे पावटी आहा लोक दितलो न्हू टायमूय चड जालो 5 जाले वयताय घरा तांकां स्विंडनसान लागला आसता म्हाका 1 hour 40 minutes मायज 2 hour कशें कित्याक आमी भितरल्यान हाडले हांव ना कित्याक लागून चलया मेळुया पॅकींग बा जालें ऑर जाला लेडी जालो तो चल सी यू